Okay na, game 2 na. May daog sa game 1, Timbal, Lyle, Cordo. Aloy. Bal, overhead. Out ball. Zero iguales pa, zero iguales. Servisyo Badik. Sige. Ilaga. Ilaga again. Aloy. Tara. I-counter ilaga. Win. 1-0 na, 1-0. Servisyo Badik. Tara, Alon. Badik. Ah, Tara, ilaga do. ilaga. Nagpauha na. Do, ilaga do. Kuha pa. Unalan. Kisi-kisi na. Out ball. 2-0. Good item. Good item. Boss John Tox. Servisyo Badik para Tris. Tuk mo di Aloy. Sound pa. Pun agilaga. Wala. Binunalay na. Jose Pilay scoring. Ay. Naka-side out. Ang kontra. 2-0. Servisyo Lal para Uno. Aloy. Cordo. Ilaga. Bal. Ilaga. Kuha pa. Gibalikan. Out ball ang tira. 2-0. 2-0. Servisyo Ilaga para Tris. Aloy. Lagi baso na. Pokot ang tira. Side out. Servisyo Bal. Aloy. Tulail. Lah. Ay, lagan. Pungasi ng bola. Ilaga. Lah. Bang. Win. 1-2. Kini para igualis. Side out. Bola. 1-2. Kini para Tris. Aloy. Win. 3-2 na. Kini para 4. Lyle, kuha pa. Tuk mo di Aloy. Goodbye na. Sound pa. Cordo again. Lyle. Pagkakataon na. Overhead. Out ball. Ang tira. 1-3. 1-3. Servisyo. Cordo. Aloy. Lyle. Namato na. Wala. Nangulata na ang kontra. Baal. Sakto na. Babag si Aloy. 2-3. Kini para igualis. Aloy. Tukordo. Aloy. Bidakdak. Tuk mo di Aloy. Kuha pa. Ni Badik. Badik. Wala. Ipit na. Kuha pa. Bang! Ukab. Grabe ang tira. 3 iguales. Iguales 3 na. Aloy. Bal. Badik. 4-3. Kini para 5 na. Ilaga. Lyle. Namato na. Badik. Babag na. Ay. Why nakatira? 4-3. Side out ah. Mana gilis itu. Pon, pilih skor pon. 3.
Kini para igualis. Bunal ilaga. Balik. Aloy. Wa ka rescue. Pasok ang tiras kontra. 4-3 side out ah. Servisyo Lyle para 5. Aloy. Bal. Bal nagpauwa na. Kisi na si ilaga. Aloy. Girak-raka na. Nakabunal pa. Hala ka niya. Babag na. Lubog na. Out ball. 4-3 mga kaigan. Kini para igualis. Tagak. Saud ba? Duk. Ni balik. Out ball si Cordo. Igualis 4 na. Kini para 5. Kuha pa. Bunalan. Pigtusan. Wah, kabot. 4-5 na. Kini para 6. Bal. Ipit. 6-4. Change court mga igan. This halftime is brought to you by the crunchy and tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Mapalitan ninyo ha diha sa Poblacion Karkar. Diha sa Maricel Anthony Store. Ug ang Arnoco Ono Disco Mobile, Basta Disco, Arnoco, DJ's favorite Disco Mobile. Buto-buto ang inyong dughan sa makusog nga baho. Tok mo di balik. Abtan pa. Nakapuspos. Tuagsik si Cordo. City 4. Tulo ka puntos ang labaw sa Team Badik. Ilaga Aloy. City 4. Kini para 8 na. Lail. Cordo again. Pungil. 8-4. Otso 4 na. Kini para 9. Bal. Badik. Ilaga. Lail. Lah. Ilaga. Bal. Lah. Kini. Gilatos na si Ilaga. Bang. Cordo. Out ball ang sagang ni Ilaga. 8-4. Side out. Servisyo bal. Bal gipakamang kuha pa. Tuk mo di balik. Respondis Cordo. Bal. Ay ninduta. Good item. 8-5. Grabe tiraha. Harus kamunggay. Otso 5. Kini para 6. Lail. Overhead. Overcook. Servisyo Aloy. Bal. Bal again. Ay, lisura nakuha pa. Naglumba si Aloy yung si Badik. No, 9-5. Servisyo Aloy. Lail. Aloy, milayat. Basa kayong bal. Lail. May oplok ang tira ni Lail pa din.
Gis na, G5. G5. Last 2 na. Ang Team Aloy. Cordo. Sabit si Badik. Side out. Servisyo Cordo. Para size. Giwiban pero inside. Size. Gis. Kini para City. Cordo. Latigong bala. Igking siya loy. Out ball ang tira. City. Gis. Kini para Otso. Ilaga. Short ang tira. Otso Gis na. Last 4. Last 2. Servisyo Cordo. Out ball na naman si Aloy. Abay nako. Dumidikit na ang timbal. Lyle and Cordo. 1 point ball game. Servisyo para Iguales. Aloy. Out ball Iguales. Jace. Sa isang iglap lang. Iguales Jace na. Cordo. Last 2. Servisyo Cordo. Laga. Lyle. Lapdos. Punto ng lantaka. White tik-tihik. Tuarabal. Ilaga. Nagkiginubate si Laga. Bal. Ayan, ginugnog ni Aloy. Badik. Cordo. Lumalaban. Ay, Basio. Baso. Sus. Iguales Gis. Side out. Iguales Gis. Servisyo Badik. Lyle. Kamang. Gihina ni Aloy. Kuha ni Bal. Panggunit. Tuaran. Hala ka niya. Bang. Dugdug. Out si Bal. Gidugdug ni Aloy. Iguales Gis. Onsi Gis na. Last ball na. Last ball na. Para laog na. Para bawas niya ang team Aloy. Tukod ni Cordo. Sound ni Aloy. Lyle. Ay. Kisi sila ka. Onsi Gis. Side out Naka-side out pa ang team Bal. Servisyo Lyle. Jason siya. Out ball si Aloy. Satu. Not counted. Time out pa to ha. Time out pa. On si Gis. Kini para Iguales ni. Bal. Lyle. Lupit ng tira ni Lyle. Aba nako. Hindi po pwede yan. Okay na may desisyon. On si Gis. Side out. Point 20. On si Gis. Last ball. Ito, last ball na. Okay, para Balos. Servisyo Ilaga. Cordo, Lobro, nga timbre. Dahil. Out ang tira, daog na. Nakabaws ang team Badik Ilaga og ni Aloy sa game to. At tangin ninyo atong decision game 3.